अर्बन फ्लडिंग से इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों को तेज किया गया। अब तक 25,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। शांगला, बाजोड़, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। 70% बिजली के निज़ाम को बहाल कर दिया गया है। अमीर मकाम बाजौड़ अलीम खान गिलगित में मवासलाती निज़ाम की बहाली की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की DGISPR और चेयरमैन NDMA के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म राशन पैकेज के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में इमदाद की तीसरी खेप भिजवाई जा रही है। मुतासरा शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हुई, 1000 अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन NDMA। फील्ड मार्शल की हिदायत पर मुतालिका इदारे सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ अमल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। 505 टन राशन मुतासरीन को फ्राहम किया गया है। DGISPR। विफाकी हुकूमत सैलाब जदगान के साथ है, मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़रा सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं। सैलाब के बायस नुकसानात पर दिल रंजीदा है, लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का बाजोड़ में सैलाब मुतासरीन से खिताब। मुतासरीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली मरतबा 1,50,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद उबूर कर ली। मार्केट में आज सुबह से ही तेजी का रुझान था। कारोबार के दौरान मार्केट में 1,846 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्क भर में सालाना शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म ने पहले हफ्ते की मुहिम का एक बेटी एक शजर के उन्वान से इफ्तिताह किया। सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज पर इफ्तिताही इजलास। शजरकारी अहम कौमी, माहौलियाती और मौसमियाती फरीज़ा है। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। मुतल्लिका हुकाम शजरकारी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म से रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर फ्रांसिस्को अरेजो की मुलाकात। वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द का इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत की मुआवनत जारी रखने के अज़्म का अदा। पोलियो के खात्मे में चैलेंजेस के बावजूद बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। भरपूर ताउन करने पर रोटरी इंटरनेशनल समेत तमाम आलमी इदारों के शुक्रगुजार हैं। पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। वांग यी का दौरा पाक चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन में इजाफा और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। आलमी बैंक की सालसी में 1960 में तय पाने वाला सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान के 80% पानी के वसाइल को मुनज़्ज़म करता है। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी सलामती और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए इंतहाई अहम है। भारत को एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल या खत्म करने का इख्तियार हासिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर्स फोरम से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे जड़ू के सदर नोरी हिकाशिगोरो से मुलाकात। पाकिस्तान में लेबर की तरबियत और जापान में कंपनियों की ज़रूरत के मुताबिक तरबियत याफ्ता और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की फराहमी पर गुफ्तगू। बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा। पंजाब के निजी और सरकारी शोबे के साथ जड़ू को मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ की दावत। पंजाब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सकता है। मरियम नवाज शरीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का दौरा जापान। जापानी हस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। ज़ियाबेतस, जिगर और मुताद्दी अमराज के जापानी तरीका इलाज पर ब्रीफिंग। हस्पताल में फ्राहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा लिया। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबेतस, जिगर और मुताद्दी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। कानून 3 साल के लिए लागू होगा। बिल वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। संगीन जराइम में मुलविस होने के खदशे पर मशकूक फर्द को 3 माह के लिए नजरबंद रखा जा सकेगा। कानून से जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। मुल्क दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को हाथ बांध कर मैदान में नहीं भेज सकते। इंसदाद दहशत गर्दी का कानून पाकिस्तान की दिफा और अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले इगवा बराए तावान, भत्ताखोरी वगैरह में मुलविस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानून गलत इस्तेमाल करने वाले को सेक्शन 27 के तहत 2 साल कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर कानून का इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम से मुताल्लिक इज़हार ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को बेहतर बनाना ज़रूरी है। कौमी मफाद में होने वाली कानून साजी में सबको ताउन करना चाहिए। कानून साजी के जरिए दहशतगर्दी की अफरियत का रास्ता रोकना होगा। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हम नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA के खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। स्वात और शांगला के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना। सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, निकासी आब के पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। NDMA मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी भी की जा रही है। तर्जुमान NDMA। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बोनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गोखन गांव जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंड स्लाइडिंग हटाकर खोल दिया गया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के साथ बेशोनी और कादर नगर में मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। बेशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रखने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अब तक 325 अफराद जाँ बहक, 156 जख्मी। सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिला बोनेर में 217 अफराद जाँ बहक। मजमूई तौर पर 336 घरों को नुकसान पहुंचा। 106 घर मुकम्मल मुनहदिम। बारिशों का हालिया सिलसिला 22 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मुतासरा इजला को 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फ्राहमी। इमदादी फंड की मद में 80 करोड़ रुपए जारी। जिला बुनेर की इंतजामिया को भी 50 करोड़ रुपए के फंड जारी। PDMA की रिपोर्ट। सवाबी में भी बादल फटने का वाकया। तहसील टोपी के मुतासरा इलाकों डलोराई, सरकोई और बादा में पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई। फौरी रिस्पांस के तहत पाक फौज के दस्तों ने फौरी तौर पर पहुंचकर सिविल इंतजामिया की मदद की। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। बोनेर, शांगला और स्वात में सैलाब के दौरान लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स, मुफ्त अद्वियात की तकसीम जारी। अवाम का इमदादी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
پاک فضائیہ کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، امدادی سامان کراچی سے پشاور پہنچایا، سامان متاثرین میں NDMA کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ بونیر اور شانگلہ کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی بروقت ترسیل یقینی بنا رہی ہے۔ قدرتی آفات میں جب بھی قوم نے پکارا، پاک فضائیہ نے لبیک کہا۔ ISPR ضلع خیزر میں حالیہ بارشوں سے 13 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ ضلع میں بارشوں کا سلسلہ 4 جولائی سے شروع ہوا تھا۔ 14 اگست کو کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ متاثرہ افراد کو معاوضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خیزر کی سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر میڈیا کو بریفنگ۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہ بلتستان پر استک پل ٹریفک کے لیے بحال۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے 26 گھنٹوں کی محنت سے ملبے کو ہٹا کر سڑک بحال کی۔ پھنسے ہوئے آئل ٹینکرز اور مال بردار ٹرک سکردو روانہ۔ سکردو ستپارہ نالے میں سیلاب کے نتیجے میں بند ہونے والے پن بجلی گھروں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ہنزا میں سیلاب سے متاثرہ گلمت گوجال کے مقام پر بند شاہراہ قراقرم کھول دی گئی۔ بالائی ہنزا کا زمینی رابطہ بحال۔ حسن آباد کے مقام پر شاہراہ تاحال بند۔ ٹریفک کو متبادل راستے شاہراہ نگر سے گزارا جا رہا ہے۔ حالیہ سیلاب سے ہنزا میں املاک اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برساتی نالوں کی زد میں آ کر 79 گھر مکمل تباہ۔ درجنوں رابطہ پل اور سڑکیں بھی سیلابی ریلوں کی نظر۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان میں سیاحت کا شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ کراچی سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر قدرتی حسن سے مالا مال۔ گرین پارک لیگون گڈانی کا باضابطہ افتتاح۔ صاف شفاف پانی، تیراکی و آبی سرگرمیوں، ماحول دوست سہولیات دستیاب۔ سیاحت کا GDP میں حصہ 1.9% اور روزگار میں 1.7% ہے۔ گرین پارک لیگون گڈانی کا آغاز، ملکی سیاحت کا فروغ، معیشت اور روزگار میں نئے امکانات کا پیش خیمہ۔ سلامتی کونسل میں جنوبی سوڈان کی صورتحال پر بریفنگ۔ پاکستان کا جنوبی سوڈان میں امن، استحکام و اقوام متحدہ کے امن اقدامات کے لیے پختہ عزم کا اعادہ۔ جنوبی سوڈان کی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال نازک ہے۔ بڑھتی کشیدگی امن معاہدے کے تحت حاصل کامیابیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چوہدری کی زیر صدارت اجلاس۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کنٹینرز کی کلیئرنس تیز کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ تاخیر کم کرنے کے اقدامات سے متعلق سفارشات تیار۔ تجاویز FBR کو ارسال۔ 2 ہفتے میں عمل درآمد کا پلان ہے۔ اسکریننگ اور لیبارٹری ٹیسٹ تاخیر کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لائیں گے۔ جنید انوار چوہدری۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین کی ملاقات۔ توانائی اور مادی مسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور توانائی تعاون کو مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ علی پرویز ملک۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات اور عالمی و علاقائی امور پر گفتگو۔ پاکستان ایتھوپیا پارلیمانی فرینڈشپ گروپ فعال ہے۔ دونوں ملکوں کے تجارتی حجم کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین سینٹ۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے ترک معارف فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان طلبہ کے تبادلے کے منصوبوں پر اتفاق۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے پر اتفاق۔ ترکی حکومت پاکستانی طلبہ کو 250 مکمل فنڈڈ اسکالرشپس فراہم کرے گی۔ اردو سے ترکی کی تاریخی وابستگی تعلقات کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ رانا مشہود احمد خان۔
معاشی استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، گردشی قرضے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ حکومت برآمدات پر مبنی ترقی کے لیے پرعزم، حکومت مؤثر صنعتی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ آٹو اور آٹو پارٹس مینوفیکچررز کا صنعتی شعبے میں اہم کردار ہے۔ صنعتی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ ادائیگی اور تصفیے کا نیا نظام متعارف، کراچی میں پریزم پلس نظام کا اجرا، فوری اور خودکار ادائیگیوں کی سہولت ممکن۔ نیا پریزم پلس نظام مالیاتی نظام میں تیز، محفوظ اور مؤثر ادائیگیوں کو یقینی بنائے گا۔ اسٹیٹ بینک کا جدید پریزم پلس نظام بینکنگ شعبے میں اہم پیش رفت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، فتح مارکہ حق نے جشن آزادی کا مزہ دوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح نصیب فرمائی۔ پاکستان امن پسند ملک پوری دنیا میں امن چاہتا ہے۔ دشمن نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو مزید سخت جواب دیں گے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا ملتان میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ نیشنل یوتھ سمٹ 2025 مظفر آباد میں اختتام پذیر، مقررین نے پالیسی سازی میں نوجوانوں کی شمولیت کو وقت کی ضرورت قرار دیا، توانائی اور خیالات سے فائدہ اٹھانے پر بھی زور۔ اختتامی تقریب سے وفاقی وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر، وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر جمال خٹک اور دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ پاکستان اقوام عالم کے شانہ بشانہ آج کے دن انسانیت، انسانی اقدار، اخلاقیات اور تہذیب و تمدن کے علمبرداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو انسانیت پرور اور اپنی روشن معاشرتی اساس سے وابستہ رہنے کی تربیت دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا انسانیت کے عالمی دن پر پیغام۔